एलियन जहाको आम भाषा कहू अन्य ग्रहर जीव रूप गुण और शक्ति आमठू बहुत भिन्न सेपरी एक रोमांचकर कहानी परिसर रे दर्शक बंधु आज आम हजिबा जाऊे। नमस्कार दर्शक बंधु, गल्पगुच्छर यह सुंदर कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। भिडियोटी सह लास्ट पर्यंत रुहतु, गल्पटीर मजा नियंतु। ओडिशार गोटे पहाड़िया गाँव में अनिरुद्ध नामर गोटे छोट पिला रहुथिला। से छोट दिनरू ब्रह्मांड एवं एलियन विषय रे बहुत आग्रह रखुथिला। तार सबुठ बड़ स्वप्न थिला दिने ना दिने से एलियन को देखिबो। गाँवर लोक ता कथा को नहीं हसुथिले, किंतु अनिरुद्ध केबे भी ता स्वप्न छाड़ी नथिला। प्रति राति से घरर छात उपरे बसी तारा मानकु देखुथिला। अजणा आलोक रे गोटे राति रे भयंकर तीव्र आलोक देखादेला। सेही आलोक धीरे धीरे तळकु आसी गाँ पाखर जंगल रे पड़िला। समग्र गाँ भय रे भरीगला, किंतु अनिरुद्धर आखिरे भय नथिला, केवल उत्साह थिला। से टॉर्च नहीं एका जंगल को जाई जंगल रे देखिला, जंगल मध्य रे गोटे बड़ गोलाकार एलियन जान माटी उपरे ठियाइथिला। जानर द्वार धीरे धीरे खुलीगला। भितरु गोटे लंबा एलियन बाहरिला। तार आखि नील रंग रे चमकुथिला और तार शरीर अजणा धातु भली लागुथिला। अनिरुद्ध भय पाइला, किंतु एलियन शांत भावरे ताकू देखुथिला। हठात ताकू गोटे शब्द सुनागला, भय करनी, आमे तुमको देखुथिलु। अनिरुद्ध आश्चर्य होगला। एलियन र कथा ताको आश्चर्य करदेला। एलियन कहला, तुमे छोट दिनरू आकाश को देखुछ, तुमर मन अन्य लोकंको मन भली नुहे, सेथिपाई आमे तुमको बाचिछु। अनिरुद्ध पचारला, काहींकी? एलियन शांत भाव कहला, पृथ्वी विपदर अच्छी, आउ तुमे आम सह जीवाको पड़िबो। अनिरुद्ध असंभव भाविला। अजणा जात्री एलियन ताकू जान भितर नहीं गला। जान भितरे अनेक अजणा जंत्र थिला। सेमाने आकाश को उड़ीगले। किछि सेकेंड मध्यरे पृथ्वी छोट देखा जाउथिला। अनिरुद्ध प्रथम थर पाए ब्रह्मांड को देखुथिला। एलियन ताकू गोटे स्क्रीन देखाइला। सेठारे अनेक ग्रह नष्ट होइथिबार देखा जाउथिला। एलियन कहिला, मनीष माने तांकर लोभ और युद्धरे अनेक ग्रह को नष्ट करछंती। आमे देखुछु जे पृथ्वी मध्य सेही रास्तारे जाउछि। अनिरुद्ध दुख प्रकाश कला। सबुठारु बड़ कथा एलियनटी हठात कहला, किंतु तुमे जानुछ कि तुमे साधारण मनीष नुहे। अनिरुद्ध आश्चर्य होगला। एलियन ताकू गोटे आईना देखाइला। से आईना रे निजको देखिला, किंतु तार आखि नीला आलोक चमकुथिला। एलियन धीरे कहला, तुमे आम ग्रह रे जन्म नेइथिल। वर्ष पूर्वे आमे तुमको पृथ्वी रे छाड़िथिलु, कारण आमे चाहू थिलु जे तुमे मनीष मानको बुझ। अनिरुद्धर मन शून्य होगला। से निजे एक एलियन थिला। शेष निष्पत्ति एरे एलियन कहला, एबे तुमे निष्पत्ति नियो। पृथ्वी को बंचाइबाकू आम सहित जीव कि ना मनीष मानक सह रहिबो। अनिरुद्ध दीर्घ समय पृथ्वी को देखुथिला एवं से कहला, मु मनीष मानक भल पाए, सेथिपाई मु सेठारे रहिबी और पृथ्वी को बंचाइबी। एलियन हसिला। यह ही आमर आशा थिला। परवर्ती काल रे अनिरुद्ध तार घरर छातरे जगिला। सबु किछि स्वप्न भली लागुथिला, किंतु तार हाथ रे गोटे अजणा उज्जवल चिन्ह थिला। से आकाश को देखिला। दूर रे गोटे आलोक चमकिला। से हसी कहला, मु एठारे अछि, आउ पृथ्वी को बंचाइबी। परदिन सकाळे अनिरुद्ध उठिला बेले से भाविला जे गत रातिर घटनाटा शायद गोटे स्वप्न थिला, किंतु जेतेबेले से तार हाथ को देखिला, सेठारे एक उज्जवल अजणा चिन्ह थिला। से आश्चर्य होगला जे जेतेबेले से चिन्ह को छुईला, हठात तार मनरे किछि अजणा दृश्य आसिबाकु लागिला। अन्य ग्रह, अजणा एलियन, अनेक एलियन। अनिरुद्ध ठीक भावरे बुझीगला जे यह स्वप्न नथिला, सतरे किछि घटिछि। अजणा शक्ति सेई दिन ठारू अनिरुद्धर जीवन बदलाई देला। केबे केबे से अजणा शब्द शुणुथिला, केबे केबे से आकाश रे घटिबा घटना पूर्वरु अनुभव करि पारुथिला। से बुझिला तार भितरे एलियन शक्ति जागी उठुछि, किंतु से काहाको किछि कहला नाही। नुआ एक विपद आड़कू तार जीवन गति करुथिला। परे गोटे राति रे
ଆକାଶ ପୁଣି ଲାଲ ଆଲୋକରେ ଭରିଗଲା। ଅନିରୁଦ୍ଧ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଗଲା ଏହା ସେହି ଏଲିଏନ୍ ମାନେ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜାତିର ଏଲିଏନ୍ ଥିଲେ। ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା। ସେଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏଲିଏନ୍ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସେହି ଶିଶୁକୁ ଖୋଜୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଜଗତର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଅନିରୁଦ୍ଧ ବୁଝିଗଲା ସେମାନେ ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ପୁଣି ଏକ ନୀଳ ଆଲୁଅ ତଳକୁ ଆସିଲା। ସେହି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ନୀଳ ଆଖି ଏଲିଏନ୍ ସେଥିରେ ଥିଲେ। ସେ ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ କହିଲା, ଏମାନେ ତୁମକୁ ଧରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାରଣ ତୁମେ ଆମ ଜାତିର ଶେଷ ଆଶା। ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଲିଏନ୍ କହିଲା, ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଳାଇବ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ଅନିରୁଦ୍ଧ ଧୀରେ ତା'ର ହାତକୁ ଦେଖିଲା। ସେହି ଚିହ୍ନ ଏବେ ତୀବ୍ର ଆଲୋକରେ ଚମକୁଥିଲା। ଆକାଶରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଲିଏନ୍ ଯାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲା ସେ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପିଲା ଯେ ସାୟଦ ପୃଥିବୀର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଆକାଶରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଲିଏନ୍ ଯାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ନୀଳ ଆଖି ଏଲିଏନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଭଲ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ଲାଲ ଆଖିର ଏଲିଏନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଥିଲେ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲା। ତା'ର ହାତରେ ଚିହ୍ନ ଏବେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଆଲୋକ ଚମକୁଥିଲା। ନୀଳ ଆଖି ଏଲିଏନ୍ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମ ଗ୍ରହର ରାଜବଂଶର ଶେଷ ସନ୍ତାନ। ତୁମ ଭିତରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇପାରେ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଠି ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ମୁଁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ଏଲିଏନ୍ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ଶକ୍ତି ହାତରେ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଥାଏ। ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହଠାତ୍ ଲାଲ ଆଖି ଏଲିଏନ୍ ଯାନରୁ ତୀବ୍ର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆସିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ବୁଝିଗଲା ଯଦି ସେ କିଛି ନ କରେ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ହାତକୁ ଆକାଶ ଦିଗକୁ ଉଠାଇଲା। ତା ହାତର ଚିହ୍ନ ହଠାତ୍ ଅସାଧାରଣ ଆଲୋକରେ ଚମକି ଉଠିଲା। ଅସମ୍ଭବ ଘଟଣା ସେହି ଆଲୋକ ଆକାଶକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଦୁଇଟି ଏଲିଏନ୍ ଯାନକୁ ଘେରିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ଲାଲ ଆଖି ଏଲିଏନ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର କାମ କଲା ନାହିଁ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଜୋରରେ କହିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର। ଏହି ପୃଥିବୀ କାହାର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଆକାଶ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଲାଲ ଆଖି ଏଲିଏନ୍ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମାସ୍କ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ ମଣିଷ ଭଳି। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଆମେ ତୁମର ହରାଇଥିବା ଜାତି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେହି ଗ୍ରହରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଓ ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନୀଳ ଆଖି ଓ ଲାଲ ଆଖି ଏଲିଏନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ଜାତିର ଥିଲେ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ଏକ ଜାତିର ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଏଲିଏନ୍ ଅସ୍ତ୍ର ତଳେ ରଖିଦେଲେ। ଆକାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯାନମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦିଗକୁ ଫେରିଗଲେ। ନୀଳ ଆଖି ଏଲିଏନ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ତୁମେ କେବଳ ପୃଥିବୀକୁ ନୁହଁ, ଆମ ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଦେଲ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁଣି ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଘରର ଛାତରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ତା'ର ହାତର ଚିହ୍ନ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ହସି ହସି କହିଲା, ସାୟଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।